রবিবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা আয়োজিত হয়। শহর আসানসোলের অন্যতম পরীক্ষা কেন্দ্র আসানসোল ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট পলিটেকনিক। সরকারি নিয়ম অনুসারে পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুমতি প্রবেশ থাকে না অভিভাবকদের। 44 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অভিভাবকদের বসার জায়গা, পানীয় জল এবং শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য মিশ্র নার্সিং কলেজের পক্ষ থেকে এক শিবিরের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, শিল্পাঞ্চলের বিশিষ্ট উদ্যোগপতি এইচ.এন. মিশ্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে এই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। आप लोगों का आज का ये प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में कुछ अगर बताना चाहते हैं? मेरा नाम चित्रा है, प्रिंसिपल ऑफ मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल। आज हम लोग का वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस बोर्ड का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे, उसी में 2 शिफ्ट में है, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में भी है। उनके कैंडिडेट 450 कैंडिडेट है, उनके साथ पेरेंट्स भी आया है। इसलिए हम लोग पेरेंट्स के लिए मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल के तरफ से अंडर द ईस्टर्न एजुकेशनल ट्रस्ट का उनका साथ में मिलके हम लोग एक छोटा सा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप करवा रहे। उसी में हम लोग शुगर, ब्लड प्रेशर एंड हाइट एंड वेट, BMI वगैरह कैलकुलेट करके हम लोग उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। उसके साथ उनका स्पेशल इंस्ट्रक्शन कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो उन लोग को वो भी दे रहे। एंड पानी का इंतज़ाम भी हम लोग सभी को करके रखा है। आजकल ज़्यादा गर्मी हो रहे, सो मैक्सिमम कॉमन सिम्टम्स पता हो रहे, हीट स्ट्रोक हो रहे, इसलिए हम लोग उनका छोटा सा आने वाला सभी को कर रहे हैं। अभी तक नियर 600 पेरेंट्स को तो हम लोग करवा दिया, अभी दोपहर को भी कुछ वो कर तो हम लोग करवा देंगे। एंड किसी का ब्लड शुगर बढ़ा है, उनका दोबारा हम लोग रीचेकिंग कर रहे हैं। आफ्टर 3 आवर्स हम लोग उनका दोबारा शुगर लेवल चेक करवा रहे हैं। एंड उनका कुछ ज़्यादा फिर भी है, देन हम उनको बोलते हैं आप डॉक्टर से मिलके प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लीजिए, हम लोग उनको बता दें। जैसे अभी टेम्परेचर इतना हीट हो रहा है, आम जनता को क्या बोलेगा जो अभी बाहर निकल रहा है, कोई काम से निकल रहा है, कोई ऐसे भी काम से निकल रहा है, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? उन लोगों का यही होगा, अपना प्रिकॉशन क्या ले? प्रिकॉशन ओनली वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक ही ज़्यादा लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता है। पानी ज़्यादा खूब पीना है एंड अपना बॉडी का वाटर वाला बैलेंस रख के जाना पड़ेगा। एंड अभी तो ये वाला कीड़ा वगैरह भी खा सकते हैं, ऐसे वाटर फ्रूट्स हैं वो वाला ज़्यादा खाने में थोड़ा हो जाएंगे। एंड बेस्ट होगा पानी पीना, है ना, वो बेस्ट रहते। सो उसी पे एंड गवर्नमेंट भी बोलते आफ्टर 10 o'clock 11 o'clock बाहर मत निकलना, ऐसे भी बोलते, वो फॉलो कर दिया तो भी सही रहेगा। सो बेस्ट थेरेपी है वाटर थेरेपी। सो पानी खूब पीने के टाइम में थोड़ा फ्लूइड बैलेंस बन जाता है। থ্যাংক ইউ। কি আজকে আপনাদের এই কর্মসূচি মূলত ছিল আজকে? হ্যাঁ, আমার নাম অনিতা নন্দী, আমি ভাইস প্রিন্সিপাল মিশ্রা নার্সিং ইনস্টিটিউট অফ আসানসোল। তো আজকে এখানে জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে পরীক্ষা চলছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে। তো তার জন্য আমরা একটা ফ্রি হেলথ চেক আপ করছি, যেখানে আমাদের স্টুডেন্টদের সাথে যারা পরীক্ষার্থী এসছে তাদের বাবা মারাও এসছে। তো তাদের জন্য আমরা হেলথ চেক আপ করছি। সেই হেলথ চেক আপে আমরা তাদের যেমন ব্লাড প্রেশার চেক করছি, সুগার চেক করছি, তার সাথে সাথে আমরা ওনাদের পালস, এমনকি ওনাদের হাইট, ওয়েট অ্যান্ড BMI চেক করছি। আর করার সাথে সাথে যদি আমাদের একটুখানি আলাদা মনে হচ্ছে, আমরা ওনাদেরকে অ্যাডভাইসও দিচ্ছি এই সম্বন্ধে। তো কারো যদি সুগার লেভেল বেড়ে গেছে, তাদেরকে বলছি যে ডক্টরের কাছে যেতে হবে, আর আপনি খাবার দাবার একটু ঠিকঠাক করবেন, আপনি এক্সারসাইজেস করবেন, এই সমস্ত। আপনার পরিচয়? হ্যাঁ, আমার নাম অনিতা নন্দী, আমি ভাইস প্রিন্সিপাল মিশ্রা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং আসানসোল। আজকে এখানে এক্সাম দিতে এসেছে যারা, তাদের বাবা মাদের জন্য ফ্রি হেলথ চেক আপ করা হচ্ছে, যেমন BP চেক করা হচ্ছে, সুগার টেস্ট করা হচ্ছে, তারপরে হাইট, ওয়েট, BMI এসব চেক করা হচ্ছে। এখন যা গরম পড়েছে, অনেকেরই গরমের কারণে অনেকের শরীর খারাপ হয়ে যায়, তো তার জন্যই এই ফ্রি ক্যাম্প চেক আপ করা হচ্ছে। তো এটা তোমরা তো স্টুডেন্ট, তোমরা এটা করতে পেরে তোমাদের মনে কীরকম অনুভূতি ভালো লাগছে? আমরা শিখতে পারছি। কি নাম তোমার? আমার নাম শ্রেয়সী ব্যানার্জি। কোন কলেজ থেকে এটা করা হচ্ছে? মিশ্রা নার্সিং ইনস্টিটিউট অফ আসানসোল। Be positive, think better, make a bright future with Mishra Nursing Institute Asansol. Mishra Nursing Institute Asansol is approved by West Bengal Nursing Council and Indian Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science. Mishra Nursing Institute Asansol associated with Marwari Relief Society Hospital, which is our parent hospital,
and our affiliated hospital is Asansol District Hospital and few rural health centers in Asansol for providing clinical and field training to BSc Nursing and JNM Nursing students. Mr. Nursing Institute Asansol offers BSc Nursing for 4 years. Eligibility of admission 45% marks in HS with science stream and English, and JNM course for 3 years. Eligibility of admission 40% marks in HS in any stream with English. Mr. Nursing Institute of Asansol provides unbeatable infrastructure, highly qualified faculties, 100% placement assistance to all students. So hurry, admission open for limited seats. Our helpline numbers are 7477782911, 7477713512 and 7477713511. Visit our college campus at Mr. Nursing Institute Asansol, Bagbandi Road, Kalipahari, Asansol 9, Paschim Bardhaman. একদিন থেমে যাবে ঝড়, শান্ত হবে পৃথিবী, তবে তারই মাঝে আমরা সচল আসানসোল ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট পলিটেকনিক নতুন প্রজন্মের আলোর দিশারি। 2020-21 শিক্ষাবর্ষে ভর্তি শুরু হয়েছে। শিক্ষার গুণগত মান এবং প্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আসানসোল ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট পলিটেকনিক। AIEMP courses offered 3 years diploma engineering in civil, mechanical, electrical, mining and computer science and technology. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Bagbandi Road, Kalipahari Moor, near Ghagarburi Mandir, Asansol 713339. For more details, contact 8001500263, 7076791501 and 706-358-2812. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, leading you towards the bright future.